फ्रेंड नमस्कार आपण देखते ओडिया वैद्य टीवी तो आज हूँ 14 एप्रिल 2026 मंगलवार तो चलते जाने आज दिन टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त प्रकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण माने जानि परिबे सेति अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा जे कोन लेटेस्ट सूचना आपण माने मन चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाई परिबे तो चलंतु ना देरी न करी संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा पुणी आरंभ है ग्रीष्म प्रकोप राज्य में कलबल कलानी ताती सूचना अनुसार पुणी आरंभ है ग्रीष्म प्रकोप कलबल करने आरंभ कला ताती ताती एवं गुड़गुड़ी जड़ू राज्यवासी आज ताती को दृष्टि रखी 11 जिले में बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग सेहीपरि आसंता कालठू आहरी ताती बढ़िबा सहित आसंता 17 तारिख पर्यंत एपरि स्थिति जारी रहिबो 15 तारिख पर राज्यर अधिकांश स्थान तापमात्रा 40 डिग्री पार करि पारे बोली आंचलिक पाणीपाग सूचना दैछि झारसुगुड़ा सोनपुर बरगढ़ जिले में 45 डिग्री पर्यंत पहुंची पारे तापमात्रा एबे जिया परवर्ती खबर मंजा सूचना मिलछि भारत में बढ़िबो कि पेट्रोल डीजल एवं एलपीजी मूल्य सूचना अनुसार शांति आलोचना विफल हवा पर बाध्य परिस्थिति टेंशन बढ़िबार लागिछि हॉर्मुज जलपथ रे एक प्रकार ब्लॉक कर देछि ईरान फल भारत में पेट्रोल डीजल और एलपीजी जोगाण को नहीं आशंका बढ़ी पारे लागिछि एसबु दूर बढ़िबो कि एहारी बड़ घोषणा करछथि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और एलपीजी मूल्य संपर्क प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ घोषणा करिसथि एबे जे परवर्ती खबर अंजा सूचना मिलछि आज हॉर्मुज प्रणाली अवरोध कर अमेरिका सूचना अनुसार अमेरिका केंद्रीय कमांड एक विवृत्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा अनुसार 13 एप्रिल स्थानीय समय सकाल 10 रु ईरान बंदर को समस्त सामुद्रिक परिवहन को अनुरोध करने आरंभ कर ईरान सह चली शांति आलोचना विफल होगा ट्रंप यही कठोर निष्पत्ति नहीं ट्रंप कहते कौन भी जहाज यही पथ दे यातायात करें एबे जा परवर्ती खबर मंजा सूचना मिलछि असह्य ताती सिजुछि ओडिशा आहरी 4 ରୁ 6 डिग्री बढ़िबो ताती सूचना अनुसार पलबल करूछि ताती प्रबल खरा संग को गुड़गुड़ी आहरी 4 ରୁ 6 डिग्री बढ़िबो ताती आसंता 17 तारिख जाय एभली ताती जारी रहिबो बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा 40 डिग्री छुईबा आशंका रहिछि 14 तारिख बेलକୁ पश्चिम ओडिशा रे अधिकांश जिल्ला तापमात्रा 50 डिग्री छुई पारे आज हट और उमिड कंडीशन नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग एबे जे परवर्ती खबर सूचना मिलछि टिटिलागढ़ सबसे उत्तप्त शहर सूचना अनुसार आगामी किछि दिन पई पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता सूचना जारी करा जायछि एप्रिल मास आरंभ रु सते जेमति आकाश रु एबे निया बरसछि सकाळ 8टा बाजिले घरु बाहरिबा मुश्किल होई पडुछि टिटिलागढ़ 39.5 डिग्री सह सबसे उत्तप्त शहर रेकर्ड करा जायछि एबे जे परवर्ती खबर वर्तमान सूचना मिलछि 18 वर्ष रे पाद देले भुवनेश्वर प्रतिष्ठा दिवस पई सजई होईछि राजधानी सूचना अनुसार 78 वर्ष रे पाद देले भुवनेश्वर प्रतिष्ठा दिवस पई सजई होईछि राजधानी रंगीन आलोक माडारे झलसिछि उठुछि लोकसभा भवन ठार आरंभ करी विधानसभा सौध एही अवसर रे शहर रे 2 दिनिया राजधानी महोत्सव आरंभ होईछि आज सकाळु पीएमजी छक निकट रे थिया प्रतिष्ठा फल रे पुष्पमाल्यार्पण अर्पण एवं साधारण परेड माध्यम रे एही उत्सव पालन करा जाउछि एबे जे परवर्ती खबर अंजा सूचना मिलछि ट्रंप को नूतन धमक रे दहली गला शेयर बाजार सूचना अनुसार महामदर अमेरिका ईरान शांति चुक्ति विफल हेबा परे हॉर्मुज अवरोध करबा को ट्रंप को धमक मध्ये सैंक्शन निष्फल ह्रास पाइछि ट्रंप नूतन धमक स्टॉक बाजार को भयभीत करछि सेंसर 1600 पॉइंट रु अधिक खसी जाउछि इस्लामाबाद रे तेहरान एवं अमेरिका मध्ये आलोचना विफल हेबा एवं असली तैल मूल्य वृद्धि जो आज भारतीय शेयर बाजार निम्न स्तर खोली एबे जा परवर्ती खबर मंजा सूचना मिलछि एप्रिल 15 अमरनाथ यात्रा पई पंजीकरण जुलाई 3 रु 57 दिन धरि चलिबो यात्रा सूचना अनुसार पवित्र अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 तारिख रे आरंभ होबाक जाउछि ताहा अगस्त 28 तारिख जाय 57 दिन धरि चलिबो जम्मू काश्मीर ऊपर चेपाल वन मनन सिंह रविवार
ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖରୁ ଏନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜମ୍ମୁ ଭଗବତୀ ନଗର ବେଶ ଏହାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହୋଇଯିବ ଡବଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜରୁ 2.57 ରୁ 3.5 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ଟର ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନୂତନ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ ଆଧାରରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 25,000 ରୁ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନଗର ଓ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଗରୀ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଆନନ୍ଦପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହାସକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ଧର୍ମୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି ସେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଲୋକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଞ୍ଚ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଛି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଓ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳିଛି 19 କୋଟିରେ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ ପିଏସ୍ଏସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଅପରାଜିତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ପୂରଣ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି। ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ସବଷ୍ଟେସନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀ ପିଏମ୍ଏସ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଦ୍ୟୁତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟ ପରିଚାଳନା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ପଥପଢ଼ାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଏହା ଜୀବନର ଗଢ଼ିବାର ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯାଏ। ପିଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କୁଶଳେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 1950 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାପୀଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ ହଲଚଲ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା ରୂପା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଭିତରକୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳରେ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ତେଜିଛି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ 1600 ଅଙ୍କ ଖସିଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 490 ପଏଣ୍ଟ ଖସି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଆମେରିକାର ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଏଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେୟାର ବଜାର ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାପାନ ହକିଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେୟାର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତୋଡ଼ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟର
ऋतु ह्रास घटी परवर्ती खबर सूचना मिली 21 आसुच्चंती महामहिम सूचना अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 21 तारिख में राउरकेला आसुच्चंती राष्ट्रपति भाव में प्रथम आगमन से एठारे 5 घंटा रहिबे एही 5 घंटा रे रहणी रे राष्ट्रपति 158 कोटी विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन करिवे केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओराम स्थानीय गणमाध्यम को राष्ट्रपति को गस्त संपर्क में विस्तृत सूचना दैछंती स्थानीय बीजेपी जिला कार्यालय रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे श्री ओ राम सूचना जे राष्ट्रपति नुआ दिल्ली विमान जोगे आसी झारसुगुड़ा रे अवतरण करिवे सेठारो हेलिकॉप्टर राउरकेला आसी दिन प्राय 11:10 रे पहुंची अपराह्न 4 रे विदाई नेबे एही 5 घंटा रहणी काल रे से पान पोषक हकी छक पाखरे प्राय 48 कोटी टंका व्यय रे निर्मित समन्वय निर्देश और नियंत्रण को केंद्र और सही परिसर रे 40 कोटी टंकार व्यय रे निर्माता आदिवासी संग्रहालय उद्घाटन करिवे एबे जे परवर्ती खबर वर्तमान सूचना होछि अंडादान ऋतु रे मत्स्यजीवी को माछ धरा कटकड़ा 61 दिन समुद्र रे माछ धराइबा बंद सूचना अनुसार समुद्र रे माछ वंश वृद्धि पई 15 एप्रिल माछ धरा ऊपर कटकड़ा जारी कर जायछि ए नै पारादीप सामुद्रिक मत्स्य विभाग पक्षरु माछ धरा बंदर संदकुदरे मत्स्यजीवी को सचेतना करा जायछि माछ मानक एही अंडादान ऋतु रे पारादीप समेत ओडिशा उपकूलवर्ती समुद्र मत्स्यजीवी मानक माछ न धरिबा को मत्स्य निर्देशालय ओडिशा कटक पक्ष निर्देशनामा जारी कर जायछि एप्रिल 15 तारिख रु जून 14 तारिख पर्यंत एही कटकणा बलवत्तर रहइबो बोली जणा पड़िछि एबे जिया परवर्ती खबर सूचना मिलछि छेनापड़ा को नहीं आसिला खुशी खबर सूचना अनुसार छेनापड़ा दिवस रे दिन को पर छेनापड़ा को नहीं आसिला खुशी खबर नयागढ़ छेनापड़ा को मिलिबो जीआई टैग खूब शीघ्र मिलिबो भौगोलिक सूचक जीआई टैग ए नहीं पथ परिष्कार होईछि छेनापड़ा पई जीआई टैग आवेदन पंजीकृत होई सारछि ए विषय रे आलोचना पई कॉन्स्टेबिक ग्रुप मीटिंग आसंता मे 28 एवं 29 रे हबो सांसद संबित पात्र को पत्र लिखि सूचना दैछंती केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह थिला आज मुख्य खबर तेणी करी बंधुगण वीडियो जदि भलो लागुची वीडियो को लाइक करंतु चैनल पे जदि नुआ तबे सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखर छ बेल आइकन को ऑन करी रखि दियंतु जहा द्वारा जेबे भी जे कोनसी लेटेस्ट सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे पाई परिबे वीडियो रिपोर्ट ओडिया वैद टीवी रहूची जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी।